严峻冬天，东欧不好过，西欧多国呢也因为风暴出现了灾情，有2个系统影响着。首先看到是德国这边受到是艾利风暴，它带来了暴风雪，温度下探到-20°，当地积雪严重，阻碍交通。而另外还有一个叫做哥雷蒂风暴，从大西洋一路袭来，侵袭了英国的南部，还有法国北部，强风、暴雨、暴风雪样样都来，阵风风速呢一度还比强台强劲，民众的生活被打乱，还有超过40万户停电。汽车被大树压毁，民宅窗户破裂，哥雷蒂风暴席卷欧洲，首当其冲的英国南部跟西岛传出严重灾情。It's relatively light. Come here and just couldn't believe the absolute carnage that was created from the storm. There's just bricks, rubble everywhere, just basically half flattened the car. 路透社指出，这起风暴瞬间阵风测得时速159公里，相当于中度台风威力，惊人破坏力导致英格兰5.7万户家庭断电，部分列车一度停驶。哥雷蒂风暴从西太平洋一路横扫，在法国西北部芒什省甚至测到阵风时速超越强台，高达每小时216公里，各地满目疮痍。C'est parti très vite en plus. Au début c'était doucement et ça s'est mis à souffler, mais je pensais pas que les arbres allaient tomber à cette vitesse-là. Mais il y en a vraiment partout. Vous allez faire le tour du camping, vous allez voir, c'est impressionnant. 由于风暴范围影响广大，造成法国38万户停电，北部学校关闭，巴黎等地多处车站因为暴风雨无法运作。德国也难逃剧烈天气，另一场风暴艾利带来暴风雪。汉堡港口城市有抛锚卡车导致交通堵塞，柏林机场相当于500座足球场的面积，因为积雪严重，跑道紧急启动除冰作业。德国铁路公司宣布暂停北部大部分地区长途运输服务。dass ich eigentlich nach Köln möchte und alle Züge Richtung Köln ausfallen. Ich warte jetzt noch auf den 11:46 Uhr Zug Richtung Köln. Der wird höchstwahrscheinlich auch jetzt in der nächsten halben Stunde storniert werden. Das bedeutet eine weitere Nacht in Berlin. Schauen wir mal. 根据德国气象局，原先预计哥雷蒂风暴将在周末带来暴风雪，所幸由于风暴威力逐渐减弱，仅在部分地区带来小规模降雪，因此气象局已取消警报，并宣布周末将恢复晴朗天气。大新闻张丽编译。